Hi guys, good afternoon. Welcome again to another vlog. I am Jazz and I'm creating travel contents for future travelers here in the Philippines. So currently I'm in Cebu and I'd like to introduce to you my real-time travel experience so I can share to you what to expect if in case you are around. And perhaps basig maganahan mo aning hotel nga akong gipuyan, akong i-show around sa inyo ang property ug sa inyo pwede ma-expect. So, Quest Hotel is the hotel where I am checked in right now. It's located in front of Ayala Center. So, very ideal kayo siya sa inyong lakaw. If in case nga ang inyong tuyo diri sa Cebu is for tour or maybe for business or to have a meeting. So, kini siyang property, as you can see, na diri sa likod nako, taas man pud na siya. So, includes a hotel and also residence. So mura siya og kanang mini condo nga pwede nimo abangan ang 20th floor going up to 25 floor. So naapod siya gamay nga mga facilities pero tanaw na to, no? Og hinaot pa nga akong mga travel experience or akong mga travel adventures, makuhaan ninyo og information na if in case muanhi mo ay pwede po ninyo ni atuan. Shout out sa mga Cebuano, mga taga Cebu, nindot kayo inyong lugar. So I've been here sa una, diri ko gatrabaho sa una sa Cebu, and I have already relocated in Mindanao. But since we are with travel right now and we'll be launching some travel packages, that is the reason why I am making some travel contents, nga real-time travel contents gyud kay para makuha ninyo ang maayo o dili maayo nga mga recommendations. So by the way, I don't have any partnership with companies nga akong ginapang feature. Mga restaurants nga akong ginakaunan, I spend my own money for that, and then ako lang gina-share sa inyo kay para at least makuha na to ang rundown. This is with the intention to help travelers in the future nga dili na ta mag-experiment o dili na ta mag trial and error, and then muadto na ta dayon ta sa well recommended nga mga place. So let's check out this hotel, and then let me show you what you can see if ever you check in this hotel. So sulod ta sa ilahang main entrance. So mo ni ilang entrance, gamay lang ni siya. Pero maayo po kay ni nga hotel. So susulod is na atay security din tanan natong mga bags ilang inspect. Hi ma'am, good afternoon. Welcome sa atong vlog ma'am. Biyahe tayo. Quest Hotel. So na sila. Quest Hotel. So na sila metal detectors. You have the cameras para secure yung kayo mga guests. Sulod ta. So this is the main entrance. Makita na to. This is the front lobby. And then na yung mga chairs din nga pwede na to lingkuran while waiting for our bookings. Karon is fully decorated sila is because Christmas na there is sa Pilipinas. Philippines celebrates its Christmas season starting October. Unya din part is na sila kiosk, na sila mga computers where you can do your self-service check-in, which is first time panahon na encounter no nga service sa hotel. And then you can pay with credit card. You can also check out yourself. No? So, easy check-in, easy check-out. And then, naay cozy chairs or lounge or sofa nga imo magamit na mag-check-in ka. And then, of course, naatay atong front desk din nga pwede ta maka-check-in and maka-inquire ta for whatever service. Hello, sir. Welcome. So, biyahe tayo sa atong vlog, sir. Hello, ma'am. Okay lang. So, muna siya atong check-in. Very accommodating ang ilang mga staff sa ilang admin. And then, gwapo sa ang ilang facade din. And then, of course, there's the concierge over that area. Diata pwede na to ibilin ang atong mga luggage. And this is the cards that will help you and assist you pag naka-luggage dalon dito sa imong room. And we have some more lounge sofas din pwede ta maka-wait din medyo cozy po kayo siya. So cute kayo siya nga hotel. Ganahan ko. And more chairs right here.
And they have, I've discovered a business center during Dapita. Nasa business center na pwede ta kapalit og mga some items and souvenirs kung mapaulit ta sa atong mga dapit. So over this section makita nimo is nanatay mga garments, of course made from Cebu, and then handicrafts. Nanindot kay ni siya mga kaunan ni siya. Pwede nimo ni magamit ni nga mga utensils ni sa inyong balay. And then, of course, t-shirts and souvenir items made here in Cebu. If you want to go beaches, napod siya din So, if ever nga maka-check-in ka na kayo mapalitan. So, gwapo kayo mga handicrafts made in Cebu. Yan. Mga Cebu ni siya nga mga handicrafts. So, this is what the hotel can offer us. And then, of course, naa siya business center. Kung if you have inquiries for booking sa atong mga parties, dinhi po ni siya. So, let's try to see. Hello po, sir, ma'am. Good afternoon. Okay lang, nag-vlog ko, ma'am. So, I believe is diri ka mag-book for massage service, yes, no? So, wala sila actually, wala sila spa nga center nga pwede ka nga maka-request ka for spa. Pero, dinhi, maghatag sila room service because they have a tie-up partner. Nya dito lang na sa imong room pod, so you can pay by GCash or cash or maybe credit card. Pwede pod, no? Kay natay katong sir, no? Wireless. Yes, sir. Wireless. So mo na ilahang business center, and then unsa pa may atong maano diri sa business center, sir? Unsa atong ma-avail diri sa business center? We sell a lot of products. As you can see now, we have the local products, the Virtusio, Loidas, and the Coquel. Oh, unsa man ni siya, sir, nga mga local products na to siya, mga souvenir items man ni siya or Sir. mga sanina gyud siya, sir, no? Oh, ang brand is Coquel. Yep. Oh, okay. So Cebu designer ni siya, sir, no? Yes, sir. Oh, and then naapod tay mga toiletries diri nga gagmay nga pwede na to mapalit, no? Magamit na to. How about this one, sir, no? Kanang Plantation Prime, unsa man ni siya? Bicol Express, mga food items ba? Yes, Oh. garlic salt and chili salt. Oh, garlic salt daw ni. O niya, chili salt. Ana. And then kani, kung gusto kang magpahimo sa imong opisina, no? Na kay karatula. Yeah. Ana, pwede. And then this one, ano man ni siya? The product from Virtusio, sir. Virtusio. Yeah, mga Virtusio, yeah. Yeah, ani po ng mga food items. So, thank you very much, sir, for accommodating. Nag-vlog ko It's okay. about sa atong hotel. So, move on ta mga guys, no? Adto ta. So, thank you very much, sir, ma'am. Okay. Kawasta. Thank you, sir. Thank you. Oh, have a great afternoon too. So, very accommodating sila. Let's go to the restaurant. So, muna ilahang dining area. Dito ta mag-breakfast. So, your accommodation comes along with free breakfast every day. So, sulod ta. Christmas na Christmas ang vibes. You have the counter. The name of the restaurant is Puso Bar. Hello, ma'am. Nag-vlog ko. Hi, ma'am. Search lang, ma'am. Biyahe tayo. Yes, ma'am. Balikan ta ka kaya akong ihatag ang iyang link pa. So, the restaurant, the bistro bar for Quest Hotel is Puso, ma'am. Tama ba? So, all accommodation comes with the free breakfast. So, diri ta kaganiha for 2 days na ta. Lingaw kay taon niya, nag-enjoy kita sa atong breakfast experience. So, let me give you a tour. Kaganiha, nag-tour naman ta, pero at least gamay lang dugang. Okay. For those nga wala nakakita ganiha, please check our vlog kan ganiha. So, mo na imuhang restaurant, and I'm quite pleased, satisfied sa food nga available. So, ga-change ang ilahang menu sa ilahang breakfast, lahi na po ang ilahang lunch. So, na sila yung mga sushi, ako nakita, the fruits are still the same. They still have the salad bar sa lahi na po nga placement.
And then some more desserts right here. Makita. More desserts. Atong i-check. Kay lahi na po ang ilang serving during lunchtime. Okay. So this is the beverage area. Maka-order ka og drinks nimo din eh. Na sila liquor, wines. You can have beer also maybe. So very accommodating. And then diri, let's go to this section. They have tempura, vegetable tempura, and you can see freshly made or baked or cooked ang atong pagkaon nga naa diri makuha. So this is what you get when you check in Quest Hotel. So na po sila pizza. And then going to this section, you have this grilled station. Kaganihang buntag is mga pancakes na diri, pero sa lunchtime nila is na mga grilled, mga inihaw na ni. So na ay isda, na ay beef, na ay pork, and then mga sauces, na po fried chicken. Yes. Ay, hello sir. Ga-change po din, no? Pagka-udto sir, lahi na po. Kaya ganiya, pancake mo to diri. Per lunch. Buffet kaya po sir, no? Oh, buffet kaya. Pila ang, sir, ang buffet sa lunch? 950? Oh, very affordable kayo. 101. Oh, 1,000. Oh, 100. Oh, okay. So, thank you kay sir, Oh, yan. And then we have the restaurant nga guard na to mag-facilitate. And then, of course, here is native, no? Kay native man yung, diri, is you have the very famous Cebu nga puso. Rice na siya nga giluto sa dahon sa lubi, no? And then chicharon, and then we have the very famous na Cebu lechon. And then over here, may chicken yapon nga grilled, then spicy beef nga gata. Lahi na gyud ang ilang recipe di ay pag mag-lunch na pod. And chicken gisado, muna pompano, escabeche. So mas daghan ang choices di ay sa lunchtime. So I encourage you pag naamo diri, barato ra pod, very affordable. So this is steamed okra, pansit gisado, wala kaon lang imong gipangita, ati patay jud kani gyud. So you have mixed fried rice na say vegetables pod nga kauban. And then of course plain rice kung gusto ka. And then naadri lang soup station. You have cream of pumpkin. Wala ni siya kaganihang buntag sa breakfast. And then we have pork ribs nilaga. Wala po ni siya atong so ga-change gyud ay sila. And then over this side is na ato mga breads, bakery items, freshly made. Freshly made. Na po ni siya ganihang buntag. So this is the restaurant vibes as you can see. So if you have meetings, if you have a vacation, if you want to come here, dili ka pasagdan sa hotel kay pakaunon jud kag busog diri kay lami man sila. And according sa akong opinion is lami gyud ang ilahang pagkaon. I can highly recommend it. Sumuta na ta diri sa atong front desk na to. Hi ma'am, good afternoon. Pila ang atong breakfast gani ma'am? 850 ang atong buffet breakfast. Ang lunch na to is 950. Pero nakita na ako, na-observe na ako, mas daghan og food during lunchtime. An sa gabi 1,100. Mas daghan pa gyud. Suga akong tanawon siya niya later. But so far, ang akong experience was really very good. This is my second day. So I still have 2 more days din. So you are ma'am, isa? Marisa, okay. Thank you, Marisa. Thank you very much. Okay, bye. So, muni ang atong tour sa atong property diri sa ang lunch. And then coming over here is the access for the elevator. And of course, you need to have a key card.
in order to access your accommodation. We'll be going there para mag-room tour ta. But we'll go over this section. Usa, tanaw na to kung sa mga items. So, they have souvenir items here. Yes, hello, good afternoon. So, very courteous gid sila, no? Panagad gid sila. Very famous Shamrock Otap. If you're in Cebu, gikan pa ko itong high school pa ko, nananing Shamrock, no? Popular gid ang Cebu ani sa ilahang Otap. Walay makalupig, ana. And then, Bongbong's Brojas, kani bakulod ni siya nga delicacy or bakulod ni siya na product, bakulod company. And of course, unsa pa yung mga items diri, napatay mga items pa nga naa. Oh. And this one is coming from Cebu na ni siya nga mga products. And then some more items pa diri, souvenir items, mga keychains, mga ref magnet, love local Cebu. Okay. So if you are coming from abroad, maka-check-in ka diri na nakay souvenirs nga pwede nimo paliton dalon dito sa inyo. Kung kanindot magana ng bag, o lupigan ang Gucci ana. At least tagbaw para sa kamingaw, kung nga kay kamingaw sa Pilipinas na adri. And then in fairness maayo ang pagka-craft. Look at that. Look at that. Dili lang basta-basta bitaw nga makita nimo para tong sa street bitaw nga arts nga makita nimo. Ana. So, kani is well-crafted ni siya nga mga souvenirs. And of course, we come over here. We have the concierge to help us and assist us sa atong hotel. And then, wato ta sa atong room kay i-tour ta mo kung unsa mo ma-expect. So, the accommodation nga naa nato karon is good for 2, twin bed. High capacity accommodation daw sila karon. That's the reason why nga whatever is available mo ra pud. So wala kay key card, di ka kasaka diri. After ani lakaw ta kay mag-lunch ta aton bisitahan na to ang famous diri nga kanang seafood restaurant diri sa Cebu nga ginaadtuan pod. So we made the research for that. Is nakita na to ang location. So we are at the 11th floor right now. Diri atong room. Okay, sunod na ta. So, let me give you a room tour. Morning ilahang accommodation na kanang twin sharing. So, you have the twin beds na before we head on. Pagsulod yun ni mo gyud is na kay cabinet na siya full-sized mirror up and down. So, good na pod if you're coming here for a convention and then pag makadress up ka na kay mirror nga matanaw ni mo yung kagalingon nga tibok yun. So, nailahang para bitayan sa imong mga sanina, your hangar room, and then of course, nailahang ironing board, and of course, iron pod, and then you have your fire extinguisher in case of emergency. And on the other side is your, more cabinets, and then giusa na lang pod nila ang ilahang minibar. So, anything imong kuhaon din you will be charged in your room. And then you have your also safety deposit box. Wala po na ako na ginagamit. And some more right here. And then also your flashlight and extra pillow if ever you need one. So by the way, to give you a perspective, Quest Hotel is a 3-star hotel. So ang ilahang service is upscale food. And then coming over here is to the right is imuhang bathroom door. So many access iyang switch niya. And then naimong shower. Nindot po ang ilahang shower pod. So dalara pod mi og kanang among shampoo. And then is you have your towels. Wala la sila kabutangan og towels niya diri na mismo sa ilahang shower area. And then you have your blower sa imong buhok. And then some more toiletries. So, di na kinahanglan mo dala pa sa imuhang own toothbrush. Pero ako magdala magyud. And then I advise everyone to have your own toiletry kit.
And provide na po sila toothpaste nila na sila bar soap. And then coming over here, you have the tissue and your toilet, and of course extra tissue put also. So they're living up to the expectation of a 3-star hotel accommodation based on standards, as I have told you about that. And then coming over here, you have your luggage rack. Kasagara sa mga travel gid, wala na mag-aagi o cabinet, and then just put your luggage there and then open it up and then use it. Where this room accommodation, pwede siya i-attach dito speakers para ma-join lang if ever you're traveling with the company. And then this is your main room, as you can see. So you have your 2 beds, yan na nato lang ngayon pa. You have your twin beds, nga the same siya, good for 1 person, pero og duha mo, pwede na lang put, but of course they will charge you extra for that. And then sa tunga niya is you have your lampshade and your reading light. So independently is pwede nimo siya ma-switch on and off. And then they have their telephone. Ang telephone nila is dili siya wired nga telephone. This is wireless. I-hook up lang nimo ang power, and once it's turned on is they will use the Wi-Fi signal. So SIP phone ni siya. That is murag voice over internet, VoIP nga style. And then ang ako lang mahinaway ani nga hotel room is usara ka book ang plaga niya, which is ginagamit pud sa iyang phone. And then siya USB nga ports din for your charging. But of course di na mo ka makarely ana kay slow charging gina siya. So what I did is, because I live up to my principle sa akong ginatudlo po sa akong vlog, is nakoy extension cord. So diri makita nimo, even though it is a 3-star hotel, pero nagyapon flaws ang ilahan design. So ang usahan niya is ang kaplagan nimo nga naa lang ka sa imong bedside, and then makapadayon gyapon ka og charge imong device. So we're living in a generation na very important na kaya itong mga smartphones, and some of you are carrying 2 smartphones with you na pay tablet, another pa ng mga devices like say camera, action camera, na kay drones or whatever. So muna nagkalat ang atong table, puno na siya, no? Pa atong power bank that you need to recharge as well. So good thing nagdalag yun ko og kanang akong extension cord. And by the way, kung magdala mo extension cord, don't put this in your carry-on or in your personal items bag, because the security will remove this one and will never let you bring this on board the plane. This should be inside your check-in luggage. So na siya, so bayo na to ni atong extension cord. Diri pa siya perting layo So mag-charge ka perting layo imong cellphone, na diri maghigda ka every time nga nay mag-message, magsikag tindog-tindog, magbarog-barog. And of course, padayon ta na siya LCD TV, na smart TV na pod. So pwede ka Netflix o YouTube diha. And then you can also switch to cable TV. And then you have also a working table nga gamay ra pud kaayo for this accommodation. Medyo save space good sila, no? Unya na siya vanity mirror and a lampshade on the side. Coming over this section, dili siya from from ceiling to floor ang ilang window, pero gamay ra ang ilang window, but it's good enough. So opening mo ni siya, you will have a view of Ayala Mall. So una makita gyud nimo ang Ayala Mall from here. But butangan na nila og buildings nga high-rise kayo. So you have the call center. But that one is already leading you. Entry na siya sa Ayala Center na po na mismo. So una mo book mo na siya. And then, kanang terminal is the original terminal pa nila. Dating way back 2000. na siya. And then parking po na siya garage. So very close by, adjacent ra gyud kay siya. Ideal for families who want to have a very affordable na accommodation. And then maayo ang food niya, and then very accessible to all parts of Cebu. If you want to go to Colon, Osmeña, if you want to go to other places, asayon ra po kayo siya. You can just cover it up. So mo ni ang imong ano. Ang akong masulti lang however though is ang ilahang gina-provide nga mga slippers nila.
Dili kay siya durable. So ang akong slipper, nadaot na siya ng ayo ng buko. Anyway, pwede magka-request sa more pag yun kayo. No. So maula na siya ang akong sulti. A little bit of drive, pero it's not a deal breaker for me. Kaya maayo kayo ang ilahang location. Maayo pod kayo ang ilang service pod sa ilang food. So let's go sa ilahang gym para ma-tour ta mo. So they have a gym also and a swimming pool, pero dili kay dako. So if you are a family and you like swimming, tanaw na to kung it's a deal breaker for you ang kadako sa ilahang gym o sa ilahang pool. So that's a hallway. So ang ilahang, this is the 7th floor. Yeah, we'll go down. Kinaman ta sa 11th. We're in the 11th floor. Adto ta sa Ubos. Ito ta 7. Seventh floor. So 7th floor, this is the floor, it's the pool area. So ligo ka lang sa left. Niyara. Hi, sir. Itong vlog. So, si sir, kaganihan din eh. Sa buntag. So, kung hotel guest, sir, is libre lang, no? Paggamit sa pool. Kung dili hotel guest, naibayad. Pila ang bayad na to, sir? 600 per head. Oh, 600. Consumable na ng 300 na sa pool bar. Okay. So, we have the pool bar. 600 ang imuhang entrance. Pero, consumable ang 300. And 300 is for your pool use. Kunya, libre na imong towel din and then you have also a lifeguard. So, natay pool bar day dito. Matutang bisita. Okay, so ato na to, tanaw na to ilahang pool. Sa kadaw. Naka, kung dili kay balo mo swim, is naabot sila yung life vest. See, this is the pool. Gamay ra pod ang ihang pool. And this is the property outside the hotel. May mong tanawon. So, muna siya ang... So, we have for adults nga pool, and then they have the umbrellas, and then we have the pool bar. So, let's go to the pool bar. Can you visit? So, you have tables and chairs here to chill out. So, magabi muna mo makuha din. So you have drinks and sandwiches. This the menu. Hello, ma'am. Good afternoon. Okay. So natay beverage menu. Maka-order ka diri while galigo-ligo ka. So, nasila'y beer, nasila'y soda cans, nasila'y juice na pwede imo-on for you. And of course, nice sandwiches if you want to have coffee as well. Thank you, ma'am. Okay. So, balik ta. Ato ta. Because you don't want to disturb guests. So, makita diri is dagan ang chill out. Mostly mga foreigners. So, by the way, is ang ilang 20th floor and going up is residential na siya. So, most of them are residential. Sir, thank you very much, sir. Thank you, sir. Oh, Sir Anthony. Hi, ma'am. Thank you. Thank you. So, very accommodating ni sila sa ilahang mga guest. So, let's go to the gym. So, na-notice ninyo, gamay lang siya, cozy, but they are giving special attention sa ilahang services, sa ilahang pool area. Let's go sa 6th floor. Where's the 6th floor? There you go, 6.
So we're in the 6th floor. Na sila ay conference room diri. If you have some meetings, maybe you can rent out this place and then have your meeting here. And then na sila beverages gina serve, no? Like that. So dito mo hang out diha kay mo adto ta sa ilahang gym area. So instructions. By the way, is na ilahang parking po diri. Thank you, sir. Thank you. So parking area, if ever you come here and then mag-rent ka o car, pwede mo i-park diri. Most of the car rentals in Cebu allow 24-hour rental sa mga vehicles. So if you rent out a sedan or what, pwede ra kaayo. This one right here, muna ilahang gym. So nasa dress code, bawal, what to wear, what not to wear. So nariya sneakers dili pwede to gym. So dapat naka outfit you ka, and they have also an instructor to help you out. Oh, so muna atong gym. But first, atong i-meet sa atong instructor. Hi sir, good afternoon. Oh, so kindly introduce sa imong self, sir. Yes, good afternoon guys. My name is Arvin. So you are the coach, Yeah, sir? I'm the coach, Sir yeah. Ben? West Fitness Center. Fitness Center. So, ganiya na ako din si Sir Ben, busy siya kay na mga guest din, no? Mga hotel guest o mga residents, sir, no? Yes, na sir. diri. Oh. Residence Oh. and hotel guest. Yeah. So, tanawa, Sir Arvin, no? Ang iyang lawas mismo, liki-liki, oh. If you want to have a body physique like that, no, si Sir Arvin is the most qualified gym instructor and coach din. So, mag-exercise ka, dili ka mapasagdan, no, sir, no? Kay Yes, sir. tudluan ka. Oh, No. kapag mo coach nila sa ilang ipindi silang goal, Mhm. nag-aanak ko sila exercise proper. Oh, so you can have a One-on-one. Oh, one-on-one training. Yeah. So pwede diri sir maka-exercise nga dili ka guest sa hotel? Ano, sir? Dili gyud Yeah. pwede. Oh, okay. Guest only, hotel guest Oh. and residence. Residents diri. Okay. So thank you very much, Sir Ben. So katong mga body conscious na ako nakita diri nga murag foreigner ganhi gyud siya ba, no? Bisag layo kayo kay na-separate man siya dili siya sulod sa hotel, sa gawas man siya. Pero maanhi gyud sila, no? So mga anak gyud ng mga body conscious na gyud ba kay Conscious, sir, ba? Oh. Tagin ang lawan. na may imong lawas. Yeah, that's very true. So Sir Ben, ako silang i-tour ang atong mga viewers nato sa imong facility diri, no? Sure. So we have the bench press mo name, bench press, Sir Ben. Unsa ni? Decline, sir. Reclining. Yeah, decline also. Decline o. This one for abdominal also. Oh, okay. Abdominal. Kana siya, sir. Unsa man na siya nga equipment para This one a multi-purpose bench, sir. You could also do it here for shoulder press. Oh. So magamit ka og weight sana, sir, Yeah, dumbbell. Dumbbell. Oh. And also incline. Oh, okay. Incline dumbbell press and Mm. also flat bench. Oh. So bisag sa balay din nimo, sir, mga inani, pwede na kani sa upper nimo o sa ana kani siya. Middle, then upper, upper chest. Katong incline. Oh. Chest, Kayang-kaya ba? So morning atong mga sir, no, gamiton, mga dumbbells, Yeah. mga weights. And then unsa man ni siya nga machine, sir? Kani. Yes, sir. One all-in-one machine, sir. Also, you could also do it here for bench press. This one for flat bench press. Also incline. Oh. And also for shoulder. Oh. This one. You can adjust that, sir. Oh. Shoulder press up. Oh, okay. Oh. So kani similar gapon ni siya, sir. Pwede, sir. One is yan. Rowing. Oh. Oh. Pwede sabihin ko siya po. Unsa i-develop niya nga part sa imong body ana, sir? Rowing, sir. Chest? Sa back. Okay. Back. Oh, very good. Wow. Pwede sa diri mag-bicep curl, sir. Oho. Multi-purpose ni ba nga ano? Pwede po diri, ano? Oh.
very Pwede good. Kung maniad siya. Sa babaw na pod. Yeah, this one for... Shoulders. No. Lat pull down. Oh. Yung lats ba? Oh, okay. So, kompleto gyud yung development sa imuhang body ani. Yeah. Depende sa iyang focus ba. So, isa ka machine sir, daghan siya maigo, no? Mabuhat mo tanan diri, sir. Oh, kani siya nga machine. Yeah. Wow. Pwede sa tricep. Oh. Wow. Ma-feel kini mo siya, no? Kay napa kay mirror diri makita nimo. This one for leg. Oh. And then Sa you imong quadriceps, sir. using the same weight sir, no? Di gyapon nga weights. Nadre ang mga weights sa kilid, imo ran Adjust. Ano shaping, imo ran Oh. kasud. Oh. Then this one. Wow. Extension sa imong quadriceps, sir. Wow. Feel na feel. Kuha gini mo, no? Oh. Yeah. Pwede ano. Red cord. Oo. Wow. Ang saan na sir? Nabaliko naman na. Maghigda ka diya na? Yeah, pro leg cord. Leg Oh. yes. Oh. Wow. Oh. Ang iya igo ana diri na sir sa ilalom. Sa hamstring. Mm. Oh. Yeah, that's it. Wow. And then kani diyon siya is regular ni common ni. Kani wala kay na ko ni nakita sa uban nga mga gym sir ba? Nga kanang all in one. So kani siya is pinaka high tech. Bakit among cardio area dito, sir? Oh. We have treadmill, Mm. electrical machine. Yeah, treadmill, Yeah, treadmill. combat bike, Mhm. stationary bike. Oh. So nagid siya mga monitors gyapon sir ba? Makita nimo ang Oh, imong makita. speed. Ma-monitor ba nimo imo heartbeat ani sir? Dili. Yes, sir. Ma-monitorin mo. Oh. Na may sensor doon sa kilid. Oh, okay. I-hold na mo rin yung tumot. Ah, makuha na niya. Pedal ka ba? Oh, okay. Very good. Detect na siya automatic. So guys, that is the advantage when you are in a gym. Unya na kay instructor, sama kay Sir Ben, no? Nya makita gyud nato nga dili lang siya nga ingon instructor nga magistorya, pero tanawon nimo iyang lawas, product gyud siya. So for how long ka na diri, Sir Ben? Since 2017? 17 until now. So pila na? 6 years? 7 years? 7 years? Yeah. Oh, 7 years. So makita nimo ang passion ni Sir Ben sa iyang ginatrabaho o sa iyang commitment niya sa iyang trabaho na gyud kita man pud sa lawas pud. So, So once or maintaining mo kuan pag-exercise. wala ka ga-accept og kanang mga personal nga mga ano sir coaching ana kung basig na ay Naabot, sir, sa interested. after sa akong duty. imong duty. naapay Ah, bayan okay. Sa gawas. Sa gawas o Personalizer. Oh, so would you like nga imong i-invite sila sa imong contact nimo Sir Ben if ever nga na interesado mga Yes guys, kung interesado mo magpa-train sa kuha, just call my number 0906-05-82872. Mm. That's it. Okay. Wala masako nga imong gihatag imong number. Wala sir, may nahihata para sure. Gani. So guys is magsige tag YouTube dili na to may baw-an gyud kung unsa gyud ang routine nga atong kinahanglan, no? So nagyud tay personal instructor and then the instructor can give us also depende po sa atong body type no sir no o sa atong makaya po sa atong cardio kay basin naday tay mga problema no. Correct. Oh, so magaidan gyud ta unya makuha gyud nato ang transformation sa ato ano kay karon guys daghan na kay nagsakit karon no. Daghan ng cancer, diabetes. Nagdepende sa ilang goal sir ba? Oh, Sa ilang goal. yes, unsa imong goal nga imong i-achieve ang atong instructor Sir Ben is matagid siya. By the way, Sir Ben, makita nimo ang akong ano, ang kaning akong biyahe tayo kani Sir Ben oh. Biyahe tayo. Oh, pangitalan na i-follow lang ko or i-message ko. Oh, makita nimo yung video naka-live man ta karon. Live ba, sir? Oh. So ang akong trabaho Sir Ben is gahimo kog travel content kaya akong gina-promote is ang travel sa Philippines. So mga accommodations, gina-vlog na ako para Taga-diin ka, sir? ha? Taga-diin ka?
Taga Bacolod yung ko originally, sir, pero Yari ra ka for vacation. oh yeah, vacation. But currently, gapoy ko karon sa Mindanao. Sa una nagtrabaho mo ko diri sa Bupod, mga 2 years. So muna nga gimingaw ba sa Cebu. Pagingon ako nga na-trip ay nako nga adto ta, bisita ta. So ako nakik-transformation no sa una mga residencies na diri, sir ba, no mga karinderiya ba? Karon gipalit gi mo ng mga hotel, no? O daghan na gid Kausaban. Kausaban. Oh. Ikaw taga Cebu ra po ka, Sir Ben? Yes, sir. Dili ako. Oh, okay. So original, local gyud kayo, no, sa Sir Ben, no? So if you have some future, mga taga Cebu nga rin, no? Mga taga Cebu. Ihatag naman na number ni Sir Ben, tawagi lang if you want to have a personal coach. After his job, he can take care of you, okay? So Sir Ben, di na ako magdugay. Thank you kayo, Sir Ben, ha? Thank you, sir. Biyahe tayo. Nananghit ko daan, i-like lang ko, sir. I-like lang ko or i-follow lang ko. Thank you, sir. Salamat. Thank you kay Sir Ben. Okay, bye-bye. So let's move on, guys. No? Salamat kay Sir Ben sa iyang accommodation. Makita mo, the hotel is good sa iyang mga accommodations. Ilang mga tao, mga instructor nila. And then we're here in the parking. So, balik ta sa atong room. Unya. Kay mag-prepare ta and let's go for lunch. Hapon naman late na kayo, no? It's already 1:30. May tatawag ka ng kananan. May tao na ko tong recommendation and then check na to mga best places to eat in here in Cebu. Thank you, sir. Mato akong keycard. Hindi taron ka saka sa atong kwarto. Let's see. Round. Where is it? Oh, here we go. Sulod na ta. Okay. So guys, I hope nga naka-learn mo sa atong room and property tour and Quest nga hotel. So if in case nga namo diri sa Cebu, if you like it, di na mo magkinahanglan pa nga mag-explore. Just watch the video kung naganahan mo and then you book a hotel room in this property. Nakoy na notice. Ay, ma'am. Nakoy na notice, no, na particular thing din sa booking. If you look at booking.com, naa sila'y presyo dito. Sa Agoda, naapod sila'y presyo ilaha. Pero, kung mo book ka directly sa ilahang website, mas barato. But of course, seasonal po na siya ga-change. So, when we got this place, nakita na ko sa website, nga mas cheaper pag yun ang website. And then, napag sila yung mga premium rooms dito nga kanang naana sa katang higher floors, no, 18th floor na siguro na mga matrimonial beds nila nga sold at 12,000, gisay lang nila og 3,000. So magmatngon gyud ta always kay mas ganahan man ta nga kanang makasave ta, di ba? So ganahan ta sa place, tanaw na to ang other booking platforms kung unsa magaling or you go directly to the website. And then you check kung naa sila yung mga promo kay usually basta weekdays mo na ang for their property. So, basig mas makabarato pag yun ta. So, astonished kay ko, no? Kay, imagine ka, 3,000 for... Imagine ka, a hotel at the heart of Cebu City. So, kanisya is, naaragyod siya Cebu Business Park. Tuloy kayo, yala. No? So if you like this video, so thank you very much for tuning in sa atong we'll be aggressively doing this live stream videos. Pagpasaylo ay ko ninyo kanang mga cinematic nga mga video, likayan sa nako na siya because it's really very time consuming. Diri na fresh na tanga vlog just to give you the information because what I'm interested is later on have partners in this travel industry to give you the best accommodations that are really very good. And me as your travel operator, I'll be your bridge or your link to make your travel experience a lot easier and more fun and exciting. So muna ang goal ni Exciting PH Travel Corp.
And please do follow, give My Exciting PH Travel Guide web page, Facebook page a follow, and share this video to your friends. So next na leg nato is we'll be exploring some of the best restaurants nga naa diri. Dili man siya nga mga social nga mga restaurant, pero kung Pinoy ka unya gapangita jud ka og kanang katagbawan sa imong pagkaon is adto nato na siya. So just give me time and then mo adto na punta dito sa ana nga restaurant. So guys, shout out to all Cebuanos, nindot jud kayong Cebu gyud, a lot of transformation gikan kagahapon sa pagsuri-suroy hantud karon. No, murag dili pa gyud ta mag-get over ang Cebu nato nga adventure. And to all Filipinos across the world, thank you very much for watching and share our videos and give us a follow. Please, we need your support to help promote the industry and travel in the Philippines. Dagan kayong mga Pinoy na mag-increase ang job opportunities because sa inyong tabang sa to sa pag-promote sa Pilipinas. Kanindot man sad kaayo pod. Tara ng mga countries nga na-snow sila, this is the best tropical area nga maadtuan nato sa tabangan ng Pilipinas nga makita pa yun mapasundayag nato. So salamat sa tanan. I'll see you in the next video. Bye-bye.